أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مارم منترين كاندانو أورا بسكو مانتين كوني تنغني الجنة لمن كوني دنغا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. لنكي أورو خرامغو نيانتاغو أوغا مولانا ترينين ديغان خانو يغنوا كنغني أخرامغو شيخ هارون غاكو ترينين هانا ديغو مغاكاتي هارون غاكوي koy men Haruna Gakui asare min nay ana ken kono rangani hololo. Sheikh Harun, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lillahi alhamdu min qabli wa min ba'd. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa allati ganana salli faren kamali sahabani ali dunkoni. Ke kesio linginda bawni fa basire sorongelina ke kesio deberi na sababunya siregebe yo khiliga kesio ke deberini. Yo ankawa ajabi mpokulen nan kite fa basire le sa basire so sumaga yo kenya nyo kama wajibi aywa ona ipeso ku ona jabi bona nde sorobe ni ga golli ni dome ankawa inantu serebe geni ankai anna idafano ku madno ku anna sefeti togonga way alla nyagana alla ganne gollu ku susuro gana bonke togonni Haruna Gaku nyani madim pa basu lenchoma nisare gakura gajagaya 88 nalo 89 la fenga nkite gakura gajaga gakura fay khaye rezonye ane kidira re khayina ganya ma diboli re khayina ga ade gakura gidima ga yantengini me fangenya ni de menaga naam Eyo tayyib mashallah ora kempam yo anganati 88 ro 83 igona so ingoku oho gabe wano onta kempam anna ko raw so ni gankan neteri wala ona katna fami kitari sibi o kenga sine ngujine ade komo kebi aro tanchege ade sino segi mbange Kenya aywa khasu tumundi bito karagandi no bi idinillah lengi ko take Sheikh Harun wuna sino manime o ga wakati kebe bolinka alhamdulillah mpay tengini tanjike aro sina bana irgar nga tanjike le bana kita inshallah aywa mashallah trini hilani be ko ma kati o kram ko Sheikh Harun yimme khara kan dingira ro kan dingirai ona mulla ona ken qaqatu alhamdulillah Allah ganno gomdini sahabai nde kharangen jokkan kisma ya maga Allah ga hinni kengeni alhaji Muhammad Gundo Gaku asiye tuani jamanete abugu na daga kara ata ku kharamunde nya khande maga kharalum mo ngebe nya maga alhamdulillah di nyin tuguna on kilu lingeni ni aya kharan noku amesi nati mesi kharan mo be galu nga kharan lo khoro ku siyan khanim mama yai dadu yali Gaku aywa ni Kenya noku parce que nyana kismeri fananga wala ne din kisma ya wuro ade kiye khari de fana furu wanki mo gonde fofo suwori geli ngante fobaka ne da batene biresu ngene tele no kusu bo kharale masugana ni soran kongo alla de ndema kenga ni sora ke tangana da batte kharale masugana ni hizbo ni landini ngeni ano kunga kilu ngen jofe masuratu aywal mursalat lani kesu kongo tele na nimero kharami afalle nguri nge cinto kati sino nyeri idilondi gidima ga Gakura ale Gakura ga tengini me madrasa ante Gakura Kenya kati 1998 ndaga gidima ga Gakura ndaga ansina fananya no premani ndenya asina yilla kara Gakura de kharange nokuni 98 99 aywa nde khara classe finlandi jopa Gakura on tori Gakura ikundunga Gakura rempe classe ni keredia alla dinde masine sunya nyana premier ma classe karagandi sasa sorongiro munde le tunga yete le segu mpaba décider ndi mpaba korere me ya Gaku ona ndaga do me segu mo kisma keme dungi abe dungi mo gosu bo legeringa ide manninya ide anosinya de bira radio ka na communiquer ndeberi o kisma ke ga communiquer ke terinkana nanti gouvernement nyando wutu kharangenga nanti Haruna Gaku wala ya Gaku gouvernement ti hajunkinya yetele kharasiru ide yogo ko nanti indaga besuru sago indaga kenna passing kinya gouvernement nya sikiti fofo bo ganni ko bu yoga so de sangana ti gouvernement par abo si Kenya gani atina ndaga kempale kemme dunye gatelle o bogu mo mpay Gakura ikunduya 2002 nandaga segu bogere ga segu ndaga jopa 5 mane bontugu nandaga alhamdulillah yogoni hinninga idungu to koy iremme bo tampie mogo mande khotensu oda suwori segwa des fois nya gamenga nta anne sure kay gana ta kabaka tani oyile ne sella nyai kembere kenge bende beri karen no sorobeni ga mangu kroma ke selu
namangu koromu kusagara ndinari kanga ni salanko ni ga après na jimmini nasaw dari tegante kiteno maga ogana yige molle ube teba tebe ga tasanga ona kufmona romana ona to ko kombe kota sone kenyu ga utu oga dari kenya fage to maga garsasa ngana du ta yige nga nte muswara nkibare teba tekin kosina susana nye sonye bo to risego akundunga sino nyeri makati tumu mende kenya segu ngere klasi ko bundi ndeberi segu nyille ndaga kara yoga kembire balonya na lininda buru wala reken kanondi nyamula na nyabolo ketana nya singa na bamako ni fendi alla dinde ma ngana daga equipe su final nga ona wutwa wala de balono ndin tanka masiri men sara medni mpaba de mo su de beri ntenya na bolo ketana ade mo gondambe su de beri ntenya na après gayi concours le lycée Imam Malik kembire lycée Imam Malik igana mutu muntala nyani sari gaji landi na nyamula zamatul Farouk Ousmane Solu ni ga kebe khayi yogona concours ndebe yogona daga Bamako keme ade soronyeri o yande deberi mele tanji ke serebani awuti parce que ante kharange tugo nante wino ante igande fofosu angana gagné no nga so nan diplôme lo nke gagné tele parce que kenya mula nanya boloketana ngani yebe gagné nganti ndalla nyaga na maka kita le jabi ngeni bakal linya sara sikandinya tanji keke sere no mais kembere ngalla nyaga fetina kita yogoni yewunu tima kita nge wunu pour kan kita parce que wi fay londi ni dina kharange ndefe adi sondo men bonondi afalle ira ko nanti sina fananga a joppeno kuyai enati sana tamhidia kenyana français d'anglais nyankaranga matière po gebe suni Kenya physique chimie mathématiques biologie on est cours de berni français nya antimpa bala kada ti dina karanga ngese fini parce que ke agaye itigal Kenya gaye lono français matière ni nte fofo su nte réviser nte fofo réviser de ver nte fofo mais en même temps examen ne peut rien quitter mais il me laisse passer kundunya nga 10e classe nga iti concours yogo de berni Saudia musabaqatul ali wal ashab 2009 asina fana ide ko nantina participer nkero lokel noronga ndekita kembrenge 10e oge tele Saudia fu beni gede kita shahada ni maga bagin khalle me kembren keme ki bag après référence ande bagin ko ni saada ande ken kitaba makono ide shahada kininga me kembren ne 10e munyay o daga Saudia yi alhamdulillah oge daga o daga jamia islamia men jange nyani Zaidi ibn Salih Touré Zaidi be ga qisanu ge histoire ke Congo machallah daga Zaidi bango masala kompe après o daga kulliyat sharia adin sa ko ndade ko sen kininga kharange na musabaqa ndeberi wala gole musabaqa ndeberi jamia islamia pour nan qarananya Madina kharan le maygo afalle o yille oga Madina misile ke futron de sofonara soro yogoni yero groupe rega masalanga daira halaqama fogo sin kritinal tinkemele men ngiri men timali pour masala parce que Allah ti hijunga wa manafi'u linnas nafangi soronda manne bani hammininke ntimke hammi beginga ne mulana nya kharanga na nya iketa parce que mpaba di hamminya Kenya pour nga dina ke kinyandini atinkeri yere kammo ntinte biye jonko tunte pasoro jonko tira sudi berindanga nganye concours nyani nderi mali en kallu représenter alhamdulillah kella hala adinkri atinne mulanda nya kammo biranta ntinne mulande sere swagan katti gollini dome parce que keni sere hasida gontin no alla dinde ma kenno ko nte fe bure xanna ka sere atinga mulla nde sere suna golli dome nkara no ku fana nya kammo ntin kara côté de tampie nya isegu ati Kenya geni iga wosebe kininga ikenni men Soudanais nya akama ba fay docteur Abdul Hafid ana nyana imekilu takadiga mu kwa ali Ibrahim Korera suni du fa habare sere ngede ko ta Cheikh Ibrahim Tiye atinga wosebe kinanga kurasi beganga ado an chefe xamne kan nene labante daga Soudan côté question parce que angi jonga côté nga sego ngana Saudia kaso sinan tugana hijunu de fe Allah gagné nga fen angana do mutume ke sampay lam puna keta parce que anjonga côté daga Soudan e mentin kele examen de bere ati he daga Soudan angana daga Soudan ngena ko bene yigonga nga diga mebe ko anga kharange sumulla anga sukita Soudan mais côté nyen leseme lo fare misile nga sofo ndalla nyaga nti gelli alayhi salam nti gelli khairinga Soudaya min khairinga Saudia alla gannin kandana katin khairinga no kube kebe garni nafa ko bene o daga Makka ngana tawafu suluberi sikki kati maqamu Ibrahim alla Soudan walma Makka mais kebe ganin me sondome Makka nan karano nga parce que nonya tout manten Saudia
jabi li bogu zeli din klimana mu atiga kwa mesiro nde semballa keita usudo ga fa docteur nga sasa ndade video de beri umra ke 2019 semballa ide wutu usudo go fe de beri ide wutu jabi bogu mewti nde wuye nyanya koyu manne menga wunu mais parce que ni manda ga ko yalla nan tin khairinga kebana ana fendi kembere nte tunga tele suda mo be suda fofo suga ma timma après ni le ndaga khay ni bama ko saudi aga na bogun nawti ndaga khay ndaga lycée ke khadi ni to 11e midin dimma itindanga suda concours ngenonga aynya na bama ko na haru jeliba khara no mo be gamula na participer d'accord ndaga ka to khara mo laji cissé khayndi almami ati gaku daga o serinte nga maka kono diplôme ke gam maka daga ro ange kita o kadum konta kala mboku kala sinya na daga fe Bamako bis mobile place Ghana na daga bio mutu direct na 4h mobile mutu na mboka daga kanyi meketa ndi baba ndinge fakile kati Bamako tibe Sudan yi gonde keko me Saudi akida njo fe Bamako minuit illenkere 8h daga na haru jeriba o daga musabaka kedebe Abubakar Tolo da sudebe ma kemme daga sina fana idumutu kullati sharia wa dirasatu islamia après mpaba na kan sim khayri ni brusim kini bien kini maka deuxième kinyadi wow ndindi wutu ndaga suda wala ndaga sino ndaga tinyano ga tele na examen de beri amutani saken ninte kanna kendindema parce que gona daga sura fon kullu mo ko fuben ga gile ajini de nokuni ini wutu kulliya nya direct mo fon binu ilene examen tana de berni asila ta'jizia angana kore ina nyillandi ma hadi luqanna sino filinya pranari jami'a de beri ntidanga wallahi billahi na kuneti alla nke nde jami'an penya de beri concours nya de beri nde kita kageni nyillandi kumbere ngitele mali ndegi mbiye mutu nde koya etoti mamane ide tintinke finta ka question ke kharengena ko rajabini wala bo gelli kenga idinke fendi ndangi nke maka fende kebe gedega koroboro yogani ida kenyillandi ade sino nke duguta kenkane bo des fois ça ko ena ça ko kata sinke tekania nse fedia idingara kulia sharia bo suda ko ni kharangi be gano angi magarante gayne wala ko taniyer ni suda ntetele garano ko tani sabunga ko jonko tekiteni ndi nyira mo ngankini kharam hadisi ko tangana manke soro sune tuninga tellement hadisi ngalinginda wala nde suda ken tampiye de ken côté de beri kundunya saudi sudanais go na khani saudia ken kharam mo ndade me obi suda abdul hafiz kebe de conseil kini dawra majamma al walidain suda diga dawra nde berni ndaga katta gidi murawa atine pourquoi likam mo ntangire conseil be ko ndalla nyaga gelin khairinga no kube allah fagire liti suda wala golle wala kani karam mo gonni kayna do fond inshallah aywa alhamdulillah ora fame kita andigam kuno gondi yo ga ken no gondi question kuno gondo dangi trini ndi bane ora tu cheikh haruna yimbe serembe asare no kumara ken konora mais cheikh haruna yimbe sare haben ni koy o maken tu trini ndi kuno gondi aro asare man koy wala o maken tu trini ken gondi o mulla ona ken katu ga dangi ni aywa alhamdulillah tonga ni mpaba tonga ni jagili gaku afay france yere 13e foyenga c'est valeur foyenga eno si même ko conférence gebe ayer ni do batenga ay france yere ani aywa nke ana le nyugo soma ma to nyane aisha tu muhammadu gaku nkisma kebe ngere ko wala nyagarin soma nyani wala wa alhamdulillah allah di mari jere le nyugo kere gare le nyagarin bani nke yafido wa alhamdulillah sulu dina kagara nyafido kay meni karamo ya gara kunya khay madrasa ngana bo ko kono ku bani fay lycée imam maliki kay khay khadi ay dugita ay digi bankinga bani pay tuba akay kharangano bo fo tugunne ke aga fa qur'an tangeno kunya alla gana dum wori sun qaso akem par kat sino tammi ay dugita na qur'an inshallah taala aga to gana haruna gako ma sha Allah barakallahu fik ewa ora shego ntilundumugo na jabido no ngari ilimo rangani sasa ora tunanti sheikh na kharange nyonga malino gonyari nandaga suda nali lengi kota ke aga france ni on poten kama ona mulla na to sheikh ndake kharange no gondi agara ke mouvement be suda bar kundu yalla anda mani golli ko indi durangani sugandi angara ga ummatun na hanati kenga ola bo alhamdulillah parce que sere sugaye anta kuna nasimme angala allah anta sude berni mallan ta su tokono afayan katimane batte to ko yimoteni ko qaranka karafalle anna sigira yogoto wala bo kella hala gelinge ni fen keni safandini ya garun ka kenya kamana sefeno ngi dafana be sudi mo goyani
hatta ngeni dugutana suda ngede basu be safa kenya fay kinni saga sire ne safa dawrul mar'atul muslima fi islahi al mujtama ina mulla na ke kitabe bonondi iti pourquoi anti gelinki ga 9e de ke safa nden joppa nga diga mun ya garun kamma sarano haqqe be gay le munu marandi mogo ndike ya sugandi nde khanu wajibin safa nden nyana ke ngane dugutana université après des examens de berin kamma idunge de kitabe ke ide tohim maga alhamdulillah e kella hala bo donc sasa kebe ngeri hammi beginga hammi qore beginga ngana khari khara nanya goli nyangana nga qarangano ndemana kenya hammininga allah ngannientu na qarangano ndema na korinton ndema me kebe ninga encourage golle soudanais gona ni saudia sun kaso sani milioni mani meritini kati o ari ibrahim silla agenyino kenno wara golle ke sunu kutu wakati ngana kinye anna temere yogo gobo ona gaton kobo ona boisson ko baroji ona mana sase ngebe hôtel mobile sigino kunu ko asorobeni iga bisini ne fenduku sumu kutidi mangana kinyo ona kinia kalibe geni miskinani ona mobile mutu ona daga a déposer ona kinia atori kundu agarni ade toro aywa ahmadu silla magainati banyame din ke fiya golleke minti pourquoi ke fay ante suday menoro et puis ani walla katto kuya ya soro mefeti nantona miskinani muru oni demate ken golle de batten torina ngiri bamako ngedu ta suda ngiri bamako direct sun qasu fana begenya toro bugu ya garu ngi kharamundi ni kharqum min alhamdulillah ngana daga de miside ke fakka ndi kefi ona nya qalsi ngaqe goga de ber nde groupe nyar ber sun qasu ke tanji kembito ke groupe ku ya garu tammi khadija groupe ke kundu legeri groupe be gana nyino qade ke be gana yogoni na jegenya kerni yogoni de selingenda yogoni de sangume yogoni furufuru yogoni khadi firu goni ngara miskina ni mbane khanema sumu kuti dimangana kinyo oni tagan yogona daga fokne kasonka yogona daga optalim ka sorobe ni ga wotunto nguro ne ge sumi yogona daga kilila ko ode continue legeri ma dauda bugu lafiya bugu ni yagaru soalin kilingero no ka groupe ngerono yogo siro ode bolle ke jopa kundunga afalle lamu nanti des fois Gabriel Touré furu yogoni gana kara isro yogoni gana kara furu be ni gano yedalla na glace no serento no gitu gana o kefi o ga kalsinin kapame ne garalo mo kusudaga wala gayde furuku ko yogoni memi munna glace nanti serenti maga karlanti kentia ode laydul laga ode tandume wujina daga ko tandi qaralle nyagaru foni meni khita kota igida harmaren pure ngori mo goygo ikuti harmaren mago wala de kaytin kininga layrini biresu Gabriel Touré ngarono lay demande ndeber wala continue kundu igara serebe ganar problème ngana nya narako nga sorobetu na jofia oni dema alhamdulillah moga mingari ni France akundu bongeri France ode conférence ndeberi nge jonga groupe farabe ngunyini ti yagarun qaralla nde kenya ga kurare daga sonu bane yagarunya of soro wala nde kunyaro ndi afalle mama khadijatu sumareni do soro be ga me kamay do koyime ode groupe ni ko fmena na muslimi iqra ma groupe ke garini na conférence yo organiser sun kaso nanti besu gae malmatunu nya nyoma ga kharamundini besu na fo bagandi ona soro nyagalindi ode 700 et quelques kita conférence nga khalsi giben kite ili kininga ndi khirin ti ke khalsi ni ko tinkenti ay inkete ko khalsi ni ragan conférence khalsini kunke hajunte kunga iti one nyana manne yogode du togono nanti oni kina association ni beni ga silamini ndemana sun qasos menti kenya gana ngela association ne berne kada anya sun qason no mbay fota hundi nanya kada rayan suma no ngarono ode jopode mali miskina ni ndema asun qafilla ndo conférence ne be Sénégal Gambie anya kundu boma agari ni sa gasilen kibare ngarono nga formation kinni kitabeke balmatiyo goy worone ya hosti na groupe nguni na yagaru sunna fatike wala ma kengarini yerusu qasonyani saga sire gollu ku geri baranga demandu ngeri be kempale adeni oya kama kartini nge wutini oga miskinani ala timeni ogi demana wala nantu ko golleke ngere kebe wore xaram nokku parce que ngana daga xara fini filana ngana yillen an suuxu ni fo sire nyay an kanara me de beran jamani wala kella hala yani kenyandi hamminde muya nya ko suwarake tani ange wala gari khibare gnar garo gani mali tani agana goto ngela pisi mbakin tel fa fetina duko alla ande kennondi na rofi ntemulla siredi problème nan togo nin togo khali suda kharalle ma ke suyetu asutele yigen kenno kunyai khalsi ne perendina na wora anganari anni mpe nguni khalsi banga haju sironote parce que ntemulla nga nyagali ni yogode wuye ngaye wallahi mande kende beri bo o alla nyagana ganne gollu kuraga ke andi ngara gollini saka sire golle ke garo no ngakun alhamdulillah masha Allah ora okra mo jabi donu ora fami gabe pitiri ora tunanti anda golle ke sure kita gelli kharandingiranyai ma anyi me agarni France nyan ko tenkama ewa na karamu de nyuma ken nogori na liya isae ankagara ka homi angara ummatun naha ken nogondi ora ngari France nyan ko tenkama ka hoyi wonu ngana to ngani saga sire
aro fa basire orangari anya hike manka gondi hike aga golluna mani do mani kamma yo wa mulla trinkan dana nyuma ara ya kan mutuna fami kita kendi ka ho be gano ki fa basire aro sa basire I golli ni mania katti soni karai aro soni kara ewa iga golle benunyana soni ko ndangani ona mulla ona kenya tu sasa kundu ewa Sheikh fadal طيب الله كان نقوم دي الصحابه خوي خا خنga sorobe fa basire soronyani ade nyode munyi telegram nanti ya garumbani afalle ke Sheikh Simbrade kinda tagebe haruna soron ha dunya na ngojoninga drogo to groupe munyi kela isankeni atalla ko nginda ntinde mugu Sheikh Abdurrahman Kadeko apalle Sheikh Abdurrahman de groupe nyanguni nkutubani mbane ga yankanano ako tangede wori nyakanji nyambo ay mande munyi nkutubani mbane nyankana kenga groupe ke daga makati siko ya alhamdulillah golle linya kundu igede ko augusti saga siregano yandi londi nan tona nya fa basire kanu fa basire nanya simme ma ke to ureime ay ko ni beski saga sirente wandire mengalla tora ga tedemana fa basire nte wandire mengalla wiya nya ko ga tegilla ga demana angenya fa basire ngata ansiro na suara anyana la time sula fabe angenya saga sire anyana korinten sudanga saga saga ni manne anga saga ne katti kebe allah taala de kenya ko suratul qari ala gerenga fa ummuhu hawiya asaga no kunni hawiya allah rekhlinanti ama yanino saga ni saga no ku kenyani saga sire de fabasire Allah yimano golle ke fe ante sire su wala nan to daga da batena kanjo nan tiri golle ongol domi aswan volonté na angede sire su wori fabasire no wallahi ga kuma khiri nan tilongolli ay melini qadin ke fidu nan golli Allah da kenya de golle ke jitandina denina ke to sukine yagare suga saga sire biro no asu allini ngemulla nan golli Allah da asu allini tikenga o me daga katti sire sunanti lo wajibo ngolli domi I menandi du presenter nangol lallada wala kenya ni soronga ni du presenter nangol lallada wajibi alla do gollu tara khal sanaka naga jarebi gelli tongunya gene magare nyagene kenya de khibare ke jofandire golli nyammogo ogana ano enfollondi o suwane fare ndeberini besuna girnan kan ibe gan katele fare beraga do ke andana ibe gan katikebe saga sire mamani ini kofme kartini ngono inari one okune de hadamar menyaga kisini mogobe dulle gana ina kube jarande wotunte alatime o golli mo golli kebaniya o ma musomuru sire su kamma o do musomuru alla ya kamma golle su way bonondi ndano nge falle ina magan ku tom bonondi mina ka to bonondi mina sikallo ga kamma me ko men ngani golli ne alla da maga sere fay gella gana nyam kulle ngene alla da maga kono fofo suwa wa ufawidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad annam pinin kina alla na golli saga sire de fa basira summa mandi fa bani isufa golli ni ke xamne sere banen tuno nanti tugadi yono ga kinine ke wuri suga de berni imani tikumutu imani mobil numutu nandega fare ke su kofme bane xare representant moy megana ci xale keraga sino pasinto na ga kinini sere bane an wala sorobe ni ga ke wuri ay mema fay waten no malante kongo atini hamido serotanania ay me faba fay khote mane debruze na ga ken de berni mogobe asune de kenya na lagere sasa wotuntongo mo ga Burkina Mali, Sénégal, Gambie. Ala timeni ngono igarangen tugadi. Ala timeni ngono ina farango kamma kasosu. Miskina ni ngono sara kaso beni alla gemere menyi da takki ge kaso. I dépasse ni mpayo ay iro munni boyay aywa sara sire alo fa basire. Ogoli mo gonya fayna digamendo fondi sime magilo. Ala kana alhamdulillah ma sha Allah ora tirindo ora fami gabe kita jabi don ngondi. Onati soni kondangani aro soni kankam kano haramare me angana ho dabari osire anda nyanyi mai osoni ko ngako ni talinde angana ho dabari gelli fobre anda nyanyi mai ka soni konna tunanti ke ka ho biga kriye kun hibe gani saga siraro fa basire agara dingira batte be bagandi soni kara lenki kota tencha kuntenta soni kallemunga kyani soni kallemu onko afanke no kufino ai finu benu igona hana dunari haro kallem palle kare kufinu igona hana kwani hinu mo ganga wo durote nyana na adabari o bireke no gondi ke sababu dangani onati o kala mo ke na Sheikh Harun o wanwarini aro RP fa basire representant benu ga kahino yero kundu on nura war ndenga kata ko mantenga onat nan tike xibare be hake kundu o ga no gondi Allah ngolle nyani holla ke muinte nyana susukane sero sugari ya suriti Allah ina ngolli ken sababu dangani on ko no drogoto kay naso nya Allah subhanahu wa ta'ala ko tambe agatelle o sigindi imme jomme na kanedi so menu gara me kanuti Allah
Allah wasro kinni kungani ona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga elli Allah gante lo susigindi kensro wure Allah ganna o kitenda landi ke golle be o ga no gondi kundu Allah subhanahu wa ta'ala ganna no nyang wara ngani ona ta garo serembe ga ndome agani tilum ku nyana ken na khara le moy Ibrahim Yusuf Jara o kuindendo kantane akati soni kara damanti sa aro terin kandano kare fa wasiro sa gasire inshallah wa Allah ganno agamdi tagere wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh حياكم الله جميعا. وعليكم السلام. ما شاء الله.